प्रणाम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम आसी पहुँच जाइए साथी दीदी जन अच्छा काली दीदी आम मुख्यमंत्री एक नुआ योजना श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प आसीचु आम टी बुलापी आली तो बहुत भिड़ हो आसपारू नहीं मु भी आसती 7-8 दिन तले आसती पुणी पलैली घर को पुणी आज आउ थे आसूसी देखु श्रीमंदिर भी देखागला देखु देखागला महाप्रभु का मंदिर काली मत ये धरे धरे पड़े ब्याग मुझे गोटे कांधे पकई बोझ उपर ललिता बिड़ा पुणी आगे हाथ में धरी दीटाक बड़ बड़ ब्याग और तो ये राति हम आउ कौन मनीषा बुल मुझे भाई बड़दाण्ड बुलूची जमी जमी बाहर कड़ू आई से भाया लगुच मत देखते ब्याग पतर पकई आदि विदेश रू कड़ा फेरी कौन करिया भिड़ टाइम से हम अलग समय मु पिला आनी रखी आम रहा जगह पाऊना कौन करिया साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई देखो बड़दाण्ड बोधे रथयात्रा को छाड़ीदे मुझे प्रथम थर पर बोधे एमती एपरी व्यवस्था देखिली मैंने गोटाए भी साइड्रे दुकान ना आप देखिए केते चौड़ा देखा पूरा एवं बड़दाण्डा बड़दाण्ड भली ही लगुच मैंने गोटाए भी दुकान रखी ना मैंने काली एत भिड़ हम मुझे 8 दिन तले किंतु दुकान थिला एवं किसी गोटाए भी नहीं लाइट सब केमती लगाई देखुए पूर्व थरक जो आम आसी से प्रोग्राम थिला आमर ठीक गोवर्धन मठ रहीबार आउ एथर प्रभु कृपारू आमर पाकुड़िया मठ से आसी रही जिते सबू बड़दाण्ड सब आम साइड्रे सब दुकान बसी सब उठाई ये गोटे कार गुड़ी कटिगला देखो पे सब गुड़ी उड़ाऊँ आज्ञा बड़दाण्ड चली चली पूरा देह थकीगला से समय भाईंकर जूस दुकान देखी चली आसिलु जूस पीवा लगी किंतु भाईंकर नुआ टाइप जूस देखी लोभ पूरा आउ दिगुणा बढ़ीगला नुआ टाइप माने केमती नुआ टाइप आगो को वीडियो देखो जानीपर भाई पूरा कथरे जूस को लस्सी बनई देला भाई आप दुकान केबेठू 2 वर्ष हो गला अच्छा अच्छा काली जूस केमती बहुत बढ़िया टेस्टी ओके ये भाई देखो पूरा माने लस्सी दिए भी माने लस्सी जूस पूरा मिक्स वाला मुझे जूस पीची केबे एमती पड़े नहीं तादर बनबीटा पड़ी सब पकाई जूस ना बहुत टेस्टी एथरे कौन कौन सब पका जाइतिला जूस रहिला आपनकर कदली कमला पाइनएप्पल बादाना आपन चावलिया maximum 7-8 प्रकार रोज ना अच्छा अच्छा आज्ञा आज्ञा मुझे माने गुड़ा सब लस्सी रे खाई काजू पकेवा कि बनविटा ये सब जूस आप गोटे नुआ भेराइटी दौरान आज्ञा 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 हाँ आज्ञा आसु जय जगन्नाथ जहाँ कहतु तलू बड़दाण्ड जावा ऊपर तार दृश्य देखा भितर बहुत फरक अच्छे मुझे बर्तमान मठ उपर ठिया तल देखु केते भिड़ आज ठार एत भिड़ तो काली कौ भाई रेट्रे भिड़ हम मुझे से भावुँ देखो ये हूँ आम मठ कौन दे लाइट लगेल अच्छा अच्छा आम आसी रूम रे पहुँचु पहुँचु लाइट नाला से काली दीदी आमर क्या कहते लाइट आनी लगे
ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ଅଇକା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ବାହାରି ଯିବୁ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରୁ କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଆଉ ମାନେ ଲଜ୍ରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଲାଗିବନି। ଇଏ ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠ ନାଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିକି ରହିନଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଆସୁଛି। ଏଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା। ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଉଁଠି ତୁମ ଘର? କୋରାପୁଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ଶୁଭମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବେଦ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଶାଖା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ପୁରୀ। ଏଠିକା ପିଲା ତାହେଲେ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲି ଆଉ ଅଇଖା ରୁମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସବୁ ଲଜ୍ ହିଁ ଯେମିତି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି ବାସ୍ ଟିକେ ଛୋଟ ଘର। ମଠ ମନ୍ଦିର ରୁମ୍ ତ ଏମିତି ହିଁ ହେବ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାହିଁ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବୋଧେ ବେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ବି ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖଟ ବେଡ଼୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ବି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମିଶିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ଖଣ୍ଡୁଆ ପକା ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ଯାକ ପରିକ୍ରମା ବେଢ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଏପଟେ ଖାଲି କିପରି ଦୀପ। ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଡ଼ୁଛି ପତିତ ପାବନ ବାନା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କ୍ୟାମେରା ନା କ୍ରେନ୍ ଲାଗିଛି କେଜାଣି ମୁଁ ତ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି କ୍ରେନ୍ ଦେହରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଭାଇ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖରେ 4ଟା ଲଗାଯାଇଛି। ଉପରେ ଅପରେଟିଂ କରିବାକୁ ବି ବସିଛନ୍ତି ତଳେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ମୁଭିଂ କରିବ କ'ଣ କରିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଚାଲି ଆସିଲି ଟିକେ ଯଜ୍ଞଶାଳା ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଆସୁ ଆସୁ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଭାବର ସହକାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାରି ତାପରେ ଦେଖିଲି କାହାକୁ ନା ଆମର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ କେମିତି ସମୟଟା ବିତିଗଲା ତା ଭିତରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦର ସହକାରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଅବିକା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସେ ଯାଇକି କ'ଣ ଦୁଇଟା ଖାଇବୁ। ଆଉ ଅବଢ଼ା ତ ସରିଗଲାଣି ଅବଢ଼ା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଦେଲି ଆଉ କାଳି ଦିଦି ବି ଟିକେ ପାଇଦେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯାଉଛୁ ବାହାରେ କ'ଣ ଖିଆପିଆ ହେବ ଆଉ। କାଳି ଦିଦି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ये सब छांच रुटी बर्तमान खाइबा पीवा सरीगला आ जहाँ तो खाइबा है छाड़ चाली चालिक अधा चढ़ीगला आ चलू बर्तमान रूम को तो 10टार बंद करदेवार था गेट देखिया खोला अच्छी कि ना ना गेट्रे चढ़ी डेईकी पशु कौन तुम डे पार काली ओके जय जगन्नाथ। आज्ञा मोर पूर्ण विश्वास कि श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्पर मोर प्रथम भिडियोटी आपको निश्चित भाव में भल लगी आ जो मैंने आसी नथिले से किसी नुआ जिनस जानवाक पाइबे। तो आपण जगह पाखक जब एजाएं आसी ना कौन करुँच यथाशीघ्र आसतु आ जगार टी नुआ जगह देखी दे जातु।
ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପୁରୀର ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। down, down.